पचारुची এই রিভর পটকু ট্রাপিজিয়মর যে সাইডটা আছে তার লেন্থটা কেতে আউ সে কହୁଛି যে রোড সাইডরে ট্রাপিজিয়মর যে রোড পটকু ট্রাপিজিয়মর যে সাইডটা আছে সে জমির যে সাইডটা আছে তার লেন্থ অপেক্ষা রিভর সাইডরে জমির যে লেন্থটা আছে সেটা হচ্ছে টুয়াইস তার মানে রোড পটরে যদি লেন্থটা x তাহলে রিভর পটরে লেন্থ কেতে হবো 2x কারণ সে কହୁଛି রোড পটকু এই জমির যে লেন্থটা আছে तार ट्वाइस होची जमीर को लेंथटा रिवर पटू जो लेंथटा अछि ताले 2x अच्छा ताहले आमे जानि के ट्रापेजियम रो एरिया होची हाफ इनटू हाइट इनटू पैरेलल साइड रो सम आ से देई भी देई से ट्रापेजियम रो एरिया होची हला ताहले ताहले एटा लगे 50 इनटू 3x इज इक्वल टू 10500 3x is equal to क्या होगा 10,500 by 50 0 0 cancel 5 2 jar 10 5 1 jar 5 5